Salve, salve galerinha, chegamos para mais uma brincanagem aqui entre SIGA e Gillette Infinity. Ok, tiraram tanquentes, quer dizer que eles não queriam ser na TK no bot. Meu amigo, será que a C9 vai trazer o novo meta agora, finalmente? Está disposta a mostrar a mão que eles têm? E aí, a Infinity tiro... Meu Deus, Morgana. Vamos, Bleber. Vamos, Bleber. Mostra que você sabe jogar com o campeão. Mostra que você sabe usar o campeão, Bleber. Vai, caralho. Pelo amor de Deus. Isso. Isso, por favor. Por favor. Por favor, não muda. Não muda, cara. Isso, meu Deus. Isso é que eu queria ver, porra. Eu quero ver o Bleber jogando melhor, eu quero ver ele jogando com a top lane, lembrando que eles têm um top lane, que eles não têm um jogo só de duas rotas. The Kai'Sa and Udyr still remains very, very high presence, around 85% here at MSI. Definitely still very heavily favored. Of course, and I think he's not going to be unhappy to be locking that in. I also like taking the Kai'Sa away from Sven. Sven was a bit of a Kai'Sa enthusiast back in the LCS, played that far more than any other champion, so White Lotus wants to lock that in. Lembrando que esse Renekton é um flex pick, meus amigos. Once you reach level 6 too, and those team fights, of course. We've also got the Renekton locked in for Fudge, presumably on the top side. If he wants to go for Tristana é um counter da Kai'Sa, bem tradicional. And you heard Vedius on the desk saying like we want C9 É, to get beleza. back to the roots of maybe perhaps playing around bot lane, mid lane a little bit more and letting Fudge be off to his own devices a bit, use the TP to influence the rest of the map. And of course that Renekton and Tristana technically could still be flexed. We've seen that Renekton. Se eles deixarem o Renekton no top, são pouquíssimos campeões que conseguem lidar com ele. Então você consegue deixar muito recurso nele. É, beleza, padrãozinho, Gangplank. Só que agora que pode foder, vamos ver. Se a C9 tirar bans do mid fortes, eles podem jogar esse Renekton pro mid, tacar um outro campeão pro top e, meu amigo, aí ferrou. Eu acho que se a C9 tirar Victor, ela já indica muita coisa. A Rakan, beleza. Lembrando que a C9 ainda pode cagar pra tudo isso e jogar a Morgana pra suporte, dependendo do matchup que ele pegar. Orianna, ok. Vão tirar Victor agora. Meu Deus, tira Victor. Tira Victor. Tira Victor. Tira Victor. Pelo amor de Deus. Tira o Victor. Ou Silas. Silas é um ban interessante também. Tiraram a Alistar. Muito bom, bom. Tá, salvaram um pouco o jogo da Tristana. Ok. Esse draft da C9, esse Renekton Flex, ele seria melhor se eles tivessem headside. Que aí eles iam poder guardar até o último pick, até mostrar pra onde esse Renekton vai. Mas nesse momento eles são obrigados a revelar o jogo deles. Eu acho que a Morgana joga muito tranquila contra a Rell. Tipo assim, é uma lane abusiva, extremamente abusiva. Gosto disso. Gostei demais disso. Meu amigo.
any sort of 2v2 around bot side can be very, very explosive. What do you make now of the answer? Cloud9 locking in Jinx. Cara, isso foi incrível. Right now, C9 obviously very heavy on the AD. This means it's going to be Tristana in the mid lane for Perks, which is very, Cara, isso tá incrível. Isso tá incrível. Melhor draft da C9 nesse jogo, nesse mundial inteiro. A Tristana ela só não pode botar a cara no W do Victor. Se ela não botar a cara no W do Victor, a lane é dela a vida inteira. Na bot lane a pressão é totalmente da Jinx. A Jinx tem uma pressão incontestável. O range dela na forma do foguete é impossível de acompanhar. E o Thresh anula completamente a Rell e ainda consegue dar engage. E na top lane o Renekton vai se virar contra o GP, né? Tipo assim, é uma lane meio... Quando o Dir aparece, aí muda bastante a figura, mas é um top mais independente. O Blabber pode efetivamente deixar o Fudge sozinho. De repente dá um gank só e depois sozinho. Depois se vira. Mas sendo bem sincero, esse bot mid da C9 estão muito fortes. Muito fortes, muito fortes. E novamente, só o Victor... Lembra do que aconteceu na outra comp? Contra a PGG da UOL? É exatamente isso, de novo. Só o Victor é capaz de estourar o Black Shield. Então se o Victor não estourar o Black Shield, acabou. Get his team an early advantage combo with Blabber. That's what we're going to be looking for as we load up onto the. Eu acho que agora vai ser uma, assim, sendo bem sincero, a execução de luta, a única dificuldade que a C9 pode enfrentar é que eles não têm linha de frente estável. Enquanto a Gillette, ela trouxe dois tanques, né? Trouxe a Rell e o Dir. Porém, contudo, entretanto, todavia, Tristana e Jinx, com os itens atuais do meta, tem muita facilidade para destruir esses tanques. A Jinx bate de muito longe e a Tristana pode se reposicionar com muita facilidade. E eu prevejo muita pressão nessa bot lane, sendo bem sincero. Eu acho que a pressão de criação de jogada deles é na bot lane. Eles vão usar a Tristana para pegar push e descer. Vão pegar essa e vão querer abrir a T1 do bot de maneira a rotacionar essa Jinx pro resto do mapa. Eu esperava a Tristana de Conqueror, mas ela veio de ritmo, não tem muito problema. As duas runas funcionam. Vai ter uma troquinha no Rio entre Renekton e GP. Troquinha não, né? O GP vai dar um poke só. But when you look at some of the disengage tools with the Tristana, with the Thresh, with the Morgana, if Infinity do not coordinate or initiate well, there are tools that Cloud9 can use. So there's a couple things to check out here in the early pathing, right? Because Solid Snake took a leash, whereas Blabber was just going solo on the Wolf Camp, does mean Solid Snake is going to be getting through his jungle faster, but also allows Ven and Vulcan to get control over the lane. O Solid, agora nível 2, a bot lane da Infinity acabou de dizer que não vai jogar o jogo. É basicamente isso. Em compensação, o Solid Snake vai chegar antes no primeiro gank do que o Blabber. Then you assume Perks also has push in mid. All these things going to be very, very good for Blabber if there is some sort of river altercation. Fudge needs to be a little bit careful, and ultimately this could just be a Scuttle Crab trade with Blabber pathing. Agora vai vir o nível 2 da C9. Eles vão poder criar a jogada, eles estão querendo afastar a Infinity da torre. Open up opportunities for Cloud9 Vulcan and Sven stepping forward, White Lotus and Ackerman respecting the level 2 from that early decision making. Aí, ó. Pegaram a visão do Solid Snake chegando no red. O Blabber sabe exatamente onde o cara tá. Ah, isso ia dar errado. That does not cause the Raptors to continue leashing over here. I know because I've run a lot of Fiddlesticks jungle clears. So it is possible, but it's like 1 or 2 pixels can be a little bit challenging. And at the end of the day, Blabber will
will just use that to make sure he's 100% HP, utilizing his passive on the esse W, essa ideia dos Raptors infinitos, o Raptor vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, garantiu a vida dele cheia. Então ele vai chegar muito suave. Ó, pressão do bot que eu falei. Olha a quantidade de caster minion aqui, velho. E é o que a C9 quer fazer, eles querem pressionar. Esse path do Solid Snake é muito ruim, cara. Que porra é essa? Ele vai perder tudo. This is pretty crazy pathing from Solid Snake, but I don't think they win the 3v3, right? Blabber is right there, Ackerman very low as well. Let's see what happens. Blabber's going to be late to the party. The Flay will buy some time. Cara, eles vão perder tudo aí, cara. Olha aí. Ah, tá, pararam o TP da Tristana. Cleanse, ok. Eu achei que o TP ia ser do Fudge, mas não foi. Se fosse do Renekton, seria perfeito. And C9 aren't able to reply in a very strange series of events because, again, Blabber was right there, but Solid Snake so confident. The level 4 burst damage with 2 points in the Phoenix stance 2 from the Udyr is massive. I mean, you have to give some props here to Solid Snake. That pathing decision making, there was no vision there from Cloud9. He gets in just at the right time. And the question is that prep? Is that just understanding how the lane plays out? And either way, it results in Solid Snake getting the kill. Well, Solid Snake had to know that Morgana was going to be in the bot river, but he thinks he can get in and get this kill before it ends up mattering. And cara, mas eles gastaram todos os recursos deles. That is at least one kill and probably a second kill, because you notice Ackerman also didn't have flash. Using the reset, cara, Perks may have been able to cash in big, and already a very good start for Infinity fans. So very nicely done there. Good decision making, and despite the pressure in agora a C9 tem 5 minutos de janela para responder isso. E é bem suave para responder, sendo bem sincero. Up in the top lane, it's still just the farm alarm as Fudge and Bugax continue to just trade. Not going to see too much impact for a little while longer. Yeah, sort of cashing in here. Obviously, Perks very far ahead in CS in the middle lane. Also, a plate was picked up bot side, so the gold is still very dead even. I think Sven going back to base will get a Noon Quiver compared to just some lethality here for White Lotus, who had a little bit better of a base by staying on the map longer. Of course, it was Vulcan that died, so Sven was allowed to stick around knowing that Blabber had his back if Infinity tried any sort of repeat event. Now, both top laners use their TP to get back up to top lane. O Perks tem como sair disso tranquilo se ele não for burro. Saiu do stun. Beleza. But Ackerman in range, roaming, it's what you talked about. Yeah, Perks doesn't even care. He's gonna eat the CC. Got a little scared for a moment there because, of course, Solid Snake was just around the corner coming through the top side of the river, and Solid Snake even making a whole event out of running into the top side jungle, just splitting the map right in half, getting a deep control ward, and I mean, you just look at the map, 3 control wards all around. Cara, o Blabber vai ter a janela para roubar a jungle do cara agora. To stop C9 from getting a kill or two in bot lane. Well, now the rest of Infinity have to return. E a Infinity não tem ward. Man, I'm buying into the hype a little bit after that previous game and seeing how this one has started out. It is still even gold, which is crucial to remember. Despite the kill for Infinity, the lanes in mid and bottom are still a little bit C9 favored. Nossa, olha a diferença de ouro do Perks em cima do Cody. Meu Deus. The double thumbs up, one before the binding, one after. That hurts. Yeah, it really, really does. Blabber now has support from Perks. Remember, we talked about this. He pushes that mid lane in. Cody not yet able to instantly push it back, but it doesn't look like the wave is set up enough for anything. Eu acho que se a Morgana ulta ali, ele força os dois a darem flash. Eu acho que foi esse foi o principal erro do Blabber. Ele tinha que ter ultado. Ele chegou perto, ultou, foda-se. Especially between Perks and Sven going later and later into the game, so taking it easy, keeping gold close is not necessarily the worst thing in the world for them, as Perks does have to jump away. One of the weaknesses here is Cody can sort of get his W for free whenever he wants if Perks steps a little bit too close into range. If he's ever like, 1/3 of the way through that W, he's almost always going to have to pop the W or soak the CC. Yeah, luckily for Perks, so many tools to get away from these ganks. He still maintains that advantage, but as Cody continues to level up and that wave clear becomes more powerful, be a little bit more challenging
for Perks to continue like this. shoving and roaming. Blabber a little bit more active now. He's invading the support. Mid lane priority, top lane priority. You know when the red buff's going to be responding, and Salt Snake even taking very defensive pathing, expecting something. That was the rocket jump interrupt you were talking about, Ender. The Chaos Storm continues to tick, and there's not enough AP yet. Perks fully aware of it, and he literally just walks away. Yeah, usually can buffer things like Roubaram um head embaixo do nariz do cara. Caralho, o Blabber e o Fudge, eles têm problemas de jogar juntos mesmo, né? Doesn't really care, but pops the dominance, surprisingly, expecting that Infinity were going to commit more. Blabber, you know, also had the Predator, so they were ready to throw down, but Infinity are holding their cards. They're not trying to go too aggressive just yet. O Blabber e o Fudge, eles não estão na mesma página nunca. É impressionante, cara. I think it was Bugax, and then steps backwards to avoid the powder keg. Managing to escape, he does lose his ultimate. Not the end of the world for the time being. The opening 10 minutes of this game very, very tense, as Solid Snake has found a little bit more meaningful impact on the game on this Udyr. And exactly as you talked about during draft, and Cloud9 putting some resources bottom lane. Blabber has spent a number of ganks, has not yet paid off. Salt Snake actually not even deciding to recall, wants to go back towards the top side of the map. It's possible they look for a gank or just the Rift Herald, right? Again, you brought your support towards mid lane, so you've got so many members of Infinity in the area if there were to be some sort of fight. Bugax has isso daí é play pelo arauto, mas a Jinx tem nível 6, ele pode roubar ainda com a ult, hein? He gets to decide what his play is. It will be the Rift Herald. At the end of the day, could give all that money. Eles só precisam ter visão. After that one goes down, and that means C9 get control of the river. But you notice the Blabber is not going to the Drake. He's going to continue power clearing through his jungle, and this is about the point 8-9 minutes onward where Morgana takes over in this jungle matchup, where she can very easily multi-camp clear. Não, a Jinx nem vai tentar. Que tristeza. The Gromp camp and the blue buff at the same time. Raptors red. Seria uma cena bonita de se ver, vai, convenhamos. Seria sinceramente, seria uma cena muito bonita de se ver. Pô, roubou o varão. Roubou o dragão, roubou o arauto. Before going to this Drake means that now Solid Snake can do a similar thing on the top side. They have the Rift Herald, and Fudge, without a dominance, cannot survive the tower dive. In respect, yeah, Fudge realizes it with no ultimate available to him, recognizing no support from the rest of his roster, backs away. Herald has not been dropped just yet, but one thing that I definitely have noticed is a ult dele tá voltando. When they are assigning their player resources, they do seem to be matching a little. While the Herald was being taken, both Blabber and Vulcan were shadowing Perks in the mid lane. A ult dele voltou. Was just sitting there as well, waiting to pounce. Ele consegue peitar esses dois embaixo de uma torre? Just to get half of this turret played off, they could go for it. Conseguiram impedir o Udyr de arautar. A Infinity tá muito atrás de tempo agora. Muito atrás de tempo. Mano. O Blabber não tá com a mira em dia não, velho. Tá meio esquisita essa parada aí. The question is, when will it find the impact? That Dark Binding, swing and a miss, did not find the target that he wanted. 3 plates, I think, taken in the bottom lane by Sven and Vulcan, doing very, very well to keep shoving. Cara, o Sven tá muito na frente agora, e o Perks tá monstruosamente na frente. Advantage for Perks as he steps all the way forward. Will be able to buffer the stun and get to safety. Fudge is thrown down. Dominus once again, and there's a number of skirmishes across the but Blabber's making his way up towards this top side, so Bugax does have to be very careful. Now Fudge, a little low to look for the dive here, especially with Bugax having access to the cannon barrage himself. Oh, he might want to TP back. You see those pings into the river ward in the top lane. You got a TP on Cody, you have a TP on Bugax, and Solid Snake is also heading up towards top lane. He wants it. Such a good call. Observers managed to catch this one as well. Fudge is very low on HP. Blabber and Solid Snake about to run into one another. Chilling Smite has come down. Blabber olha que filho de uma puta! Yeah, Blabber realizing that his top laner was completely doomed there. He wanted to be able to walk out no problem, and they were just not ready for the TP at all. A pause is going to end up coming on through here, but I've liked how Infinity have played this early game so far. Like overall gold still very, very close. Não sei por que foi a pausa, beleza. Of holding on to the Mountain Drake. Cara, tá, foi alguma coisa no mid da Gillette. Guys, uma coisa que eu notei é o seguinte, novamente a C9, ela joga dando tipo uma falsa esperança pro Fudge de que vai ter um jogo nele, só que ele não tem jogo. Basicamente eles não jogam com o Fudge, eles jogam como se ele não existisse no mapa. Então ele tem que jogar na dele, suave, tranquilo, recuado, passado, pesado, parado. E te falar,
A questão não é o ouro geral, e sim onde esse ouro está alocado. Com uma Jinx e com uma Tristana no time, a Tristana tá bem na frente do Victor e a Jinx está muito na frente da Kai'Sa. Vale ressaltar o seguinte, agora, depois dessa kill no top, que foi por conta de burrice da C9, o Blabber tá fazendo um jogo extremamente egoísta, cara, extremamente egoísta. E com esse jogo dele, ele acaba, ele tá jogando como se ele estivesse na solo kill, sei lá, parece isso. E o que acontece? Com esse jogo, com esse estilo de jogo dele, ele acabou punindo o top. E agora, nessa jogada, o que vai acontecer é que a torre do top vai cair. Porque lembra quem é que estava participando dessa jogada? O Dir GP. E quem tem o arauto? O Dir. É isso. Com o arauto do Dir é muito certeiro. É muito sucesso. E essa jogada já é deles, tá? Não tem como eles contestarem. O GP ainda vai demorar para entrar no jogo, bastante mesmo para entrar no jogo, porque ele é um campeão de late game, só que é muito late, cara. Muito late mesmo. Então vai demorar para ele entrar, vai entrar. Mas ele tá bem suave na lane, isso é bem perigoso. Maybe not quite so much, but it is going to be very difficult for C9 to actually cut through him and Ackerman both in these later fights. Especially because he also has the 2 kills on his side of the rift. Ok, chegamos lá para mais uma. Mas olha isso, cara. Olha a diferença. Bot e mid, principalmente. Vamos ver. Cannot actually hear me, so I'll see if production can maybe do that one for me. Or what I'll do is take a look over. You can do it yourself. Do your own work, Trevor. Plus 500 gold for Solid Snake out of the jungle and dead even in the AD carries, but it's plus 400 in the mid lane. Parelho nos ADCs. Ah, ele pegou um suporte, uma assist. O mid tá muito na frente, o top tá muito na frente pra Infinity. A Infinity, essa é a diferença, eles não, a C9 joga como se não tivesse um duo. É como se eles não tivessem um duo top jungle. Isso é muito perigoso pra eles. Fudge is making his way through. The Black Shield has already been used. Dark Binding will not find a target, and everyone steps away. The tension builds up, but no skill shots landing means no follow-up. Yeah, exactly. Fudge was just using the priority. The wave was already fully pushed in top lane to maybe see if there was a play they can make on the bottom side of the map. Important to note that Fudge will not have teleport. Cara, eu quero muito ver o Blabber jogar direito. Meu Deus, o Dir. Mano, que merda de Udyr, que lixo de jungler, meu Deus. Caralho, eles podiam ter aberto até um do top pro GP, velho, que merda. Legal, né? Trouxeram o Code de volta pro jogo, entre aspas, né? Deram 150 de ouro na mão dele. O Sven tá livre ainda. Cara, a Cloud9 não tá jogando como se fosse um time, saca? Guys, we have the advantage. We have this great ward. Let's use it. So Infinity get yet another kill. Mas vai cair até um do mid. Exatamente. Isso é muita vantagem pra Tristana, tá? Mano. Interesting thing here to note is the fact that Cloud9, although they've got the first tower, a Infinity tinha um arauto e tá. I think Infinity's attacks and understanding windows, their advantages, again, just another really good teleport to make a visit towards the bot lane, have been really good. At the same time, C9 have been responding quite well, too, right? Whenever there's a kill going down here, it's not just the mid lane turret. Tá bom, eles estão jogando splitados, eles vão fazer um 3-1, então. So that's why the gold hasn't really ballooned out of control. Nada de
good laning overall. Impossível de Also been imaginar. C9 finding some ways to get gold without the big kills. And now you'll notice Fudge walking down towards Drake, just like I'm talking about. Bugax's top lane, no ultimate, no teleport. Bom, ou vai ser Dragão das Nuvens ou do Oceano. Os dois são bons para as duas equipes. They don't need to fight over the Drake. It's the second one of the game. Give it over to C9. Level 11 Renekton is no joke. And that's exactly the call. No pressure here from Infinity. And yes, we have such a fantastic game playing out. The two Kraken Slayers on Perks and Sven. And they need to do a lot of work throughout the course of this game. And Infinity extend that gold lead once they pick up that top tower. It's around 2,000 for the time being. You're going to be playing for the Ocean Soul as it continues to develop and play out. And White Lotus has done a lot of damage onto this bottom tower. So once the map starts to open up a little bit, I really want to see how well Ackerman and White Lotus can combo, whether or not they're able to find some skirmishes, find some picks onto Cloud9. Right, like we've been talking a lot about like the level 11 for Renekton. Well, I'll raise you with level 13 on GP. The ability to spam out those barrels super fast, get a whole lot more damage down. Blabber also will be able to find this Rift Herald. Not the end of the world for Infinity. Tá bom, tá bom. Agora sim. E isso daqui é muito bom para C9. Back towards the top side, so Sven has to be very, very cautious here. Will get any minions that he's allowed to, pretty much, and it will just be trades. It will be quiet for the time being. E o que é muito forte, se você parar para analisar, é que a C9 abriu a T1 mais importante do mapa. Então agora eles abrindo qualquer lateral fica fácil. Feels as though we're going to move into this type of mid game where Dragons and Baron fights may end up determining the game. Both 100%. teams playing relatively calculated, relatively, slow-paced on the action front. Comparison to many of the previous games that we have seen. I think it is really important though to just keep your eyes on Fudge, because a lot of like C9's moves have been just him like vacating top lane, walking down towards mid, and they haven't really meant much just yet, but this is something Fudge will do all the time whenever he has prio in a side lane. O Fudge ele puxa e sai da lane. E isso vai fazer com que ele tipo assim, ele tá criando janelas de tempo e tá usando essas janelas de tempo. Até agora ele não conseguiu criar nenhuma jogada, mas em algum momento ele pode criar jogada nisso, sabe? In the top lane, it means C9 do not have the ability to counterattack. Yeah, I really like that as an indicator on whether or not C9 may be considering or going for a play. 5 members of Infinity. Eles não tem como avançar. O wave clear da C9 é muito rápido, é muito grande, é muito forte. É meio bunda isso. E o Fudge tá recuando, obrigando o GP a subir, e aí agora ele vai descer, e eles vão fazer a dança de novo. E o Perks vai pro bot, pra levar aquela torre também. From the zone control of Cody just dropping down his W, Bugax can even set up his Uma coisa que eu não tinha notado, as duas kills no top foram pro Dir, isso é muito terrivelmente ruim pra Infinity. Esse GP podia estar mais na frente ainda. For them to be able to take it down. I don't think that's going to be super relevant for the next few minutes, but something to keep in mind. The later we Você pode ter certeza que você vai ver Lord Dominic tanto da Tristana quanto da Jinx nesse jogo. These are all tools that Infinity have to work with. It's going to be so hard to follow people during the team fights with all of the mobility, with all the dashing up, and of course with Cloud9 backing away, Infinity will secure the prize. Cara, o Blabber tem que jogar esse arauto na torre do top. Vai ficar guardando isso pro Natal? Vai querer jogar... Ele vai querer jogar na hora do dragão? Rest of Infinity now making their way. Blabber is here in support of Perks if anything goes awry. Yeah, they want to see if they can get this blue buff. Salt Snake's in the area though, so I don't think C9 can realistically full commit to this. And do not let 20 minutes of very quiet E meu amigo, a alma do oceano é roubadíssima. Eles não querem perder esses dragões. In this group currently, they absolutely need this win against Infinity at the closing of the first round robin. Dos dois times a C9 faz o barão mais rápido, mas os dois times têm, meu Deus. Also want that result. Cody will put the gravity storm down. Dominus is used by Fudge to keep him alive. Here comes Perks. Gets a lot of damage. The Buster Shot will. Beleza, mataram o Cody. Ok. Really nice. Support from Infinity. Cadê o arauto? Ah, tá na base. Perks, we just saw him in bot lane. Now he's teleporting to the top lane off of Fudge, using the Fog of War very nicely to even just start that play off. So that Mas C9 fez uma boa jogada. Vai jogar o Sven pro top, vai fazer a... attack from C9. Now it comes 1 minute before the spawn of the Ocean Drake, and importantly, C9 didn't really use não vai poder, vai ser esmaitado. Theirs aren't going to be ready, but Bugax with the Mas abrindo a terceira torre, a Jinx tá com muito ouro na mão também. Are going to have to offer. That could be critical in 40 seconds. Oh, that is painful
And if you were not watching your script, that's not a cooldown either. That is a one and done right there. Stopwatch accidentally clicked by Blabber 30 seconds before the Ocean Dragon fight, and you know the killer was just picked up by Mano, eu tô impressionado com o Blabber, cara. Eu tô impressionado. O Blabber deve estar muito nervoso. O que aconteceu com ele, cara? Puta que pariu, eu queria ouvir a comunicação nesse momento aí. Não, ele tá com Flood ali, ele tem cobertura, ele não precisa... Boa rotação do C9, inclusive, hein? Ganharam a prioridade do mid. Ganharam a prioridade do mid, perfeito. Beleza. É, foi o que eu pensei mesmo, que eles iam querer guardar pro dragão. Ou eles iam usar imediato pra abrir torre, ou eles iam usar pra garantir o dragão. 2 AD Carries de mata Kraken. Você acha mesmo que o Mudir vai sobreviver? Não vai. É muito dano verdadeiro, muito rápido, muito dano. E agora a C9 tá jogando melhor o mapa. Basicamente a C9 tá falando, era isso que a gente queria fazer. Nossa, e double buff na Jinx. Cruzes, credo. Será que a Tristana vai fazer Gumi de terceiro item, ao invés de Dominique? Não sei, eu acho que o Dominique cai muito bem. It's funny because C9 again haven't done anything flashy in this early game, right? They lost a couple of kills, but they were always making sure to trade up on the opposite side of the map. And with Solid Snake putting some Os dois fizeram PD. Fudge not having that same Eles não estão achando o Dominique um grande investimento. Olha que surreal. Há uns itens mais roubados que tem, porque dá 15% a mais de dano nos caras. And this is the weakness of giving up early Drakes in this meta, is we are now 4 minutes away from C9 saying, hey, the game's just over if we get the Ocean. Good luck dealing damage to us if we have that buff. What I do like is Cloud9 have kind of gone back to basics just a little bit in terms of their playstyle. It's a safe. E eles estão jogando feijãozinho com arroz, sabe? Bem padrão. Eles sabem as condições de vitória deles. As condições de vitória deles são a Jinx e a Tristana. E a Jinx e a Tristana estão muito bem no jogo. A Tristana tem 66 de farm a mais que o Victor, meu amigo. Você não são 66 de farm, são 11 waves de minions acima do cara. 11 waves de vantagem. 12. Vai reduzir porque o Victor vai cleanar aquela ali, mas é muito. Meu amigo, 70 de farm à frente é muita coisa, cara. É muita coisa. A qualquer momento eles podem fazer o barão. Eles podem jogar tipo o barão agora. Literalmente agora. Olha o desespero. O desespero que bate na Infinity agora. Opa, bom. Ih, morreu. Fudge behind. Fudge is teleported in from behind. He's now pushing backwards as Perks continues to blast down Ackerman. The explosive shot picks up the kill. Barão. Cloud9 get one. Barão. Just a kill again. Like this game Barão. is so weird because things are happening. Novamente faço a pergunta. Barão? Right? We have a fight. We have a TP flank in the mid lane. Our Fudge didn't even TP, just walked in there, and yet it's C9 getting just one kill, getting the push one more time. But Infinity, it's been a long time since they've hit their mark. Vai ser push barão, né? É isso, barão. Não reseta, faz um barãozinho ali, o barãozinho tá mó da hora, vocês conseguem ganhar o jogo todo com esse barão aí, cara. It's a difficult situation for both of these teams, and Infinity, they already have that win. Nevertheless, now Cloud9 are in the lead. It's the first time all game long that they have had gold control. Olha isso, cara. Você controlou a visão, fudeu tudo. Yeah, they didn't have any blue trinkets ready to go, so needed some way to be able to scout out the pit. I also think we have to do our due diligence and check in on Perks versus Cody again, because it was a difference in the early laning phase, and now it might just be a solo kill here. É, a Jinx vai fazer Gumi aparentemente. E eu acho que a Tristana também. Plays it safe plus 70 CS for now. 2-0-1. Involved in all 3 of Cloud9's kills. We're a minute and 20 from the Ocean spawning, and Cloud9, they're setting up vision around Baron for now, but there are a couple of wards in the bottom lane.
And Fudge will now start it back and spend whatever gold he has available. Yeah, so observers, please show me the gold. They can't hear us. Oh, they can't hear us. They Okay, can't hear us. it's a 3K difference between Perks and Cody currently. Caralho, 3K, meu amigo. 3K. 3K de ouro para Tristana acima. Meu Deus. Ah, a diferença de ouro também é por causa da coletora da caixa, tá? Que dá mais ouro quando ele pega kill. É pouco, mas é alguma coisa. E é pouca diferença mesmo. Acho que é 50 de ouro a diferença entre os dois. É uma poção de vantagem para caixa. Props to whoever from production is letting our observers know. Very, very appreciated. Plus 1,500 gold. 30 seconds to go. Let's look at wards. Cloud9 dominate the vision around the Dragon Pit to Infinity commit for it's important because C9 have control in mid and they also have that full bot wave pushed up. It's a good hook from Vulcan, but opa, beleza. C9 need to wait for the perfect o Fudge tá pegando flanco. Mano, esse flanco é incrível. Esse flanco é incrível. Meu Deus. Agora ele foi visto. Tô esperando o dragão nascer, eles evaporam o dragão super rápido, eles fazem dragão e barão se eles quiserem. Pegaram o suporte. O Fudge lá na backline, fazendo terror. Alguém protege o Fudge, por favor? Meu Deus. Meu Deus, guys. Fudge goes down. It ends up being a 1-for-1. Fudge was just 1v4 in the backline for forever, buying so much time and dealing so cara, much damage. Cara, podia ter jogado mais com ele, cara. Isso é muito escroto. Alma do oceano. Dragon is secured though by Cloud9. Bugax will be the next victim. Here comes Perks. Hops oh, it's Reset City. Meu Deus. Agora é barão. Agora é barão. Easy barão. Skirmish 1-kill death games. Wow, okay. White Lotus is going to be able to get out, and Cody, he was right next to him. Oh, he doesn't get out. Perks is right there, flies in for the kill, shut down. Goes over to Perks in the bot lane. Cody agora tá muito garantido esse barão. But now C9 with a kill onto White Lotus. They're going straight for the Baron. 5-0-1 for Perks on this Tristana. And Infinity, they were looking for opportunities. It was Cloud9 that teleported in behind with Fudge, and they were able to play that one out. Still very, very unique team fights, but Cloud9 with the Ocean Soul, with the Baron buff, now have every single tool they agora eles têm toda a ferramenta necessária para finalizar esse jogo. In these fights, right, is that Fudge, he's a monster in the backline. He just ticked up to level 16 too, so good luck cutting him down. But there's no follow-up really until your C9 are able Mas to eu acho muito escroto que o Fudge, ele vai, tanca a galera, faz as paradas e sabe, fica sozinho lá, abandonado. No doubt about it. Perks a little bit of his experience there showing through. Infinity Edge now picked up. He just hit level 16 as well. 2 levels up over Cody, plus 70 CS. And Bugax during the course of that fight as well. The barrels just not really finding their targets. C9 were able to use the range that you talked about so much earlier. It is difficult for Infinity to get onto their targets, and now Infinity are going to go looking for another option. They're down 4,000, and they have to try weather this Baron-empowered storm. Yeah, well, Infinity are trying to sort of like group up here, try to find a pick, infiltrate the enemy jungle, right? That's why they're not going all the way forward here. They're trying to play parece que a Infinity é que tá pressionando. Eles estão com o barão. Ah, agora sim. The actual targets to attack. Perks even once he notices, wait a second, I only see 2 or 3 players on the map from Infinity, doesn't overstay his welcome, doesn't start whacking away at that top lane tower. Instead, backs up, literally just pressed S, not doing anything right now because he's just waiting to see where the enemy is and for the rest of his team to start pressuring in the mid lane. Very respectful game, I feel, as we've seen the decision making and the pathing from the players. Torre do mid caiu, vão rotar pro top, vão derrubar a torre do top, tudo clean. Cara, e é basicamente isso. Só que eu acho que é um pouco sacanagem com o Fudge, só isso. Fora isso, with Infinity being DFM, with DFM beating C9, and if C9 close this out, they will beat Infinity. The 3-horse race for second will be on. Infinity now again continue to defend. They've lost 5 towers. Fudge is pushing the mid lane. He has teleport available, and Cloud9
in playing this one slow. Yeah, Infinity are just trying to run the same play over and over again, right? Like sit inside a bush. Só que você não tem como matar esses caras. Olha o dragão do oceano, cara. O trabalho que isso dá pra tirar. Hã? Really? Era nesse cara que vocês queriam engajar? Eu acho que não deu certo, não. White Lotus is sent packing. It's a trade support for top laners, and Cloud9 not going to be able to take much more. However, Sven was taking the top tower. Cara, tá fazendo muita falta. For an attempt, they end up getting punished, and we rewind 25 minutes ago. It's a kill for Infinity, but an objective for C9. The inhib tower and Sven, even in a 4v4 situation after losing the top laner, they don't care. They're going to get this inhibitor. Cody, no mana, has to go back to base. White Lotus can only look on and watch as it falls. You have to respect the play there from Infinity. The moment that rocket jump was used, instant engage, but it didn't matter because there was still a buster shot. You cannot stick to the targets. That gold lead grows. Super Minions will now start pushing into the top lane, and we're 2 minutes away from the Elder Dragon. So another big objective that Cloud9 can focus on as the Flash is committed for Bugax. É, agora o Bugax pagou com a vida por querer cleanar a jungle, né? Ele queria cleanar a jungle. Ele queria cleanar a jungle pra não deixar a C9 pegar a jungle deles. Só que você não tem esse direito, cara. Tá tudo puxado, os caras estão ali, você vai... Putz. Sabe, é ganância mesmo. O cara foi muito greedy, muito greedy. E agora com o Fudge de volta no mapa. Ai, ai. É, caiu a torre do bot, não vão ter como fazer nada a respeito disso. Era pro Fudge ter puxado aquela torre do bot, do mid, quer dizer, puxado a wave do mid. I mean, there's a wave in the mid lane too. Perks has teleport if you wanted to base and then come back onto the map. Sven ends up not channeling his own C9. Instead, they're saying, look, we don't want to risk dying a minute before the Elder spawns, because then you give it over to Infinity. Todo mundo vai voltar, capitalizar. Aparentemente os dois vão fazer BT? Não, o Gumi da Jinx agora. É, e o Zelo, que eu acho agora que vai... Ou ele... Tem possibilidades aqui. Acho que Runan cai muito bem, né, contra esse time. Espero que Runan cai muito bem contra esse time mesmo. With his very cool head, 100% kill participation. He's just picked up that Bloodthirster as well. And it's something of a signature on this player. When the pressure gets higher, he tends to step up to the plate. It will still be the first win in the group here for Cloud9. And it is definitely e o Perks é monstro, né, cara? Yesterday, and for Infinity, they put up a very good fight, but it's such a difficult position to be in, the comp that they have to play into. E a C9 tá mostrando mais ou menos o que a GFM tinha que ter feito, sabe? Eles não estão afobando, eles estão na frente, eles podem ganhar a luta assim contra 5 fácil, sabe? E tipo, quando eu digo fácil, é fácil mesmo, sabe? They don't know. They have absolutely no idea. Even with Ackerman going for the flank, he's just watching. He doesn't even notice that Perks has taken it, slain it, and Bugax from a mile away gets deleted. Because of the Elder that was picked up, the laser comes downtown, and Cody gets taken out. Correction, it was Bugax taken out. Cody flashes. Meu Deus, morreu. Tomou a poça. É, cara, e é isso, sabe? E lembra do que eu falei? Você não precisa dar gol, você só precisa matar os caras por osmose. E era o que a GFM tinha que ter feito com a Damon, cara. Mas um jogo bonito da C9, jogo bem feito agora, finalmente. Teve erros, teve tropeços, teve muito tropeço, principalmente nas jogadas com o Fudge. Eles não jogaram com o Fudge, melhor dizendo, né? Jogaram praticamente sem o Fudge no jogo, em vários momentos. Eles ignoraram ele, jogaram ele como um cordeiro de sacrifício. Tipo assim, falaram, ah, toma aí, mata o Fudge aí que eu vou fazer outro negócio. Mas foi um jogo frio, bem frio, controlado. E uma vitória bem limpa não, uma vitória bem controlada da C9. Os dois carries não morreram nenhuma vez. E é isso que importa nessa composição, cara. A Jinx é muito potente, você não contesta push contra esse campeão. A Tristana também é muito forte, é um flex pick que estava praticamente esquecido, ainda mais quando o cara pega uma Kai'Sa e o outro pega a Tristana, você acha?
Ah, ele pegou a Tristana pra cima da minha Kai'Sa. Aí trocou. Aí falou, ixi. Ixi. E o Victor contra a Tristana é aquilo. A Tristana não entrava. A Tristana não precisava dar all-in. Então se você não dá o all-in, você não dá o win condition do Victor. O Victor, ele precisa que você entre nele, assim como uma Zaya, sabe? O Victor é uma Zaya do mid. Ele precisa que você entre nele. Se você não entra, se você dá outrange, dá poke, dá dano pelos lados, acabou. O boneco não faz nada, ele cleana a wave e aceita o jogo. E é isso. Então, muito boa leitura de jogo do C9. Ainda acho que eles podem usar melhor, mais e melhor esse top laner deles, podem trabalhar melhor com ele. Mas enquanto eles não estão prontos para isso, parabéns pela vitória jogando com as condições que eles têm. E é isso, meus amigos. Voltamos já já. Voltamos para o grupo do Brasil. Já voltamos com o joguinho da PEN. E como sempre, meus camaradas, GG e até logo.